समस्त भाई भौणी मानक नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जे मसीह भाई भौणी माने आसतु आज आम ईश्वर जीवंत वाक्य किसी शिखा। आज आम देखा ईश्वर वाक्य आदि पुस्तक अध्याय 41 रु आम आग को देखी जीवा। देखंतु लिखा जाए यही सबु घटना उत्तारे मिश्रीय राजांकर पानपात्र बाहक और सुपकारक आपण मानकर प्रभु मिश्रीय राजांकर प्रतिकूल रे अपराध कले। तहिरे फारो आपणार प्रधान पानपात्र बाहक और प्रधान सुपकार यही दुई भृत्य प्रति क्रुद्ध हेले। आ रक्षक सैन्याधिपतिर जो बंदी गृह जोसेफ बंदी थिले सेठारे सेमानंकु बंदी करी रखिले। तहिरे रक्षक सैन्याधिपति जोसेफंकर हस्तरे समस्तଙ୍କୁ समर्पण करन्ते जोसेफ सेमानंकर तत्वावधारण करने लगिले। यही प्रकार से माने किछि दिन कारागार रे रहिले। जेतेले आम वाक्य को देखुचे भाई भौणी माने कौन होतेले पोतीफर कर भार्या बिना दोष रे दोष लगाई जोसेफ को से बंदीगृह को पठाई दे अछंती। पोतीफर जेतेबेले से जानिले कि तांको भार्या को किए परिहास करिअछि एवं से व्यक्ति परिहास करिअछि जहाको से बहु परिमाण विश्वास करुथिले एवं भरोसा करथिले। किंतु प्रकृत रे यह मते सत्य नथिला। किंतु जेतेबेले तांको भार्या एही विषय कहउछंती सेथि सकाशे पोतीफर ताको भार्याको प्रत्येक कथा को से विश्वास करुअछंती एवं जोसेफ को से बंदीगृह रे रखिदे अछंती। एवं जेतेबेले से बंदीगृह रे अछंती सही समय उत्तारे मिश्रीय राजांकर पानपात्र बाहक और सुपकारक से माने कौन करे अछंती मिश्रीय राजांकर प्रतिकूल रे से माने अपराध करुअछंती। एवं फारोसे मानंकु कौन करिअछि प्रधान पानपात्र बाहक और प्रधान सुपकार यही दुई भृत को क्रुद्ध हेले। आउ से कौन करिअछंती जो बंदी गृह रे जोसेफ बंदी थिले से स्टारे से मानंकु बंदी करी करी रखुअछंती। तहिरे रक्षक सेनाधिपति जोसेफଙ୍କ हस्तरे से समस्त विषय को कौन करुअछंती समर्पण करुअछंती एवं जोसेफ से मानक तत्वाधारण करने को कहिले। यही प्रकार से माने किछि दिन कारागार रे रहुअछंती। अनंतर मिश्रीय राजांकर सही कारबद्ध पानपात्र बाहक और सुपकार दुई जन एक रात्रे दुई प्रकार अर्थ विशिष्ट दुई स्वप्न देखिले। देखंतु जेतेबेले सेठारे जेतेबेले पानपात्र बाहक और सुपकार जेतेबेले दुई जन से बंदीगृह रे अछंती जोठारे जोसेफ बंदी होई सेठारे रहुअछंती। तो सेठारे कोन अछि से दुई जन कोन करुअछंती गोटे रात्रि रे से माने दुई प्रकार अर्थ विशिष्ट दुई स्वप्न को हमाने देखुअछंती। तहिरे जोसेफ प्रभात रे सेमानक निकट को आसीबा बेले सेमानक विषन्न देखिले। देखंतु एठारे जेतेबेले सेमाने स्वप्न देखि छंती राति रे तो सेमानक मन बेसी दुख रे अछंती एवं उदास रे अछंती। सेही सकाशो जेतेबेले सकाल होउछि जोसेफ सेमानक देखुअछंती निकट को आसी तो देखुअछंती सेमाने विषन्न देखा जाउछंती। तहिरे फारो कर जे भृत्य माने तांको सहित तांको प्रभुर कारागार रे बंदी थिले सेमानक से प्रचारिले आज तो मानकर मुख विषन्न कहीं। तो देखंतु जेतेले जोसेफ सेमानक मुख को जेतेले देखुअछंती तो सेमानकर मुख विषन्न होई अछि जद्वारा से पचारू अछंती कि आज कहीं तुम मुख विषन्न होई अछि बोले से माने कहिले आमे माने स्वप्न देखिअछु मात्र तार अर्थ कहिबाकू केही नाही। तेबे जोसेफ सेमानक कहिले अर्थ ज्ञान कि परमेश्वरंकर अधीन नुहे विनय करुछि तो मानकर स्वप्न मते कह। तो देखंतु जेतेले स्वप्न विषय जेतेबे से दुई जन कहउछंती तो से जोसेफ कहउछंती कि स्वप्न कहिबार अर्थ कहिबार केवल ईश्वरंकर ठारे अछि। सेति सकाशो आपण माने दया करी कोन करंतु आपणक स्वप्न मते कहंतु। तो प्रधान पानपात्र बाहक जोसेफ को आपण स्वप्न कथा प्रकाश करी कहिला देख गोटे द्राक्षालता मो सम्मुखरे थिला। तो देखंतु जेतेबेले जोसेफ पचारुछंती से सकाश से समय रे जेतेबेले पानपात्र बाहक एठारे जोसेफ को आपण स्वप्न को कहउछंती एवं से एहा मध्ये कहउछंती कि देख गोटे द्राक्षालता मो सम्मुखरे थिला। सही द्राक्षालता रे 3 शाखा थिला पुनि ताहा पल्लवित हुअन्ते तहिरे फूल फुटिला आउ सकल पेंडारे फल होई पाचिला। सेतेबेले मो हस्तरे फारोंकर पानपात्र आसिबारो तही पात्र रे मो सही द्राक्षाफल घिनी चिपुड़ी फारोंकर हस्तरे सही पात्र देली। तो देखंतु एठारे तांको जो स्वप्न देखिथिले से पानपात्र बाहक एई स्वप्न को से जोसेफଙ୍କ सम्मुखरे कहउछंती। तहिरे जोसेफ ताहाकू कहला एहार अर्थ एहा
ଏହି 3 ଶାଖା 3 ଦିନ ବୁଝାଏ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାରୋ ତୁମର ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ତୁମକୁ ନିଜ ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମେ ପୂର୍ବପରି ପାନପାତ୍ର ବାହକ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଫାରୋଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପାନପାତ୍ର ଦେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି କି 3 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ତୁମେ ପଦରେ ଥିଲ ସେହି ପଦରେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି ତୁମକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ତୁମେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ପୁଣି ହୋଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଫାରୋଙ୍କର ସେବା କରିବ ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ପୁଣି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ଫାରୋଙ୍କ ସାମୁରେ ମୋ ବିଷୟରେ କହି ମୋତେ ଏହି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 3 ଦିନ ପରେ ତୁମେ ନିଜ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲ, ଯେଉଁ ପଦରେ ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲ, ସେହି ପଦରେ ପୁଣି ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପାନପାତ୍ର ପୁଣି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଫାରୋଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ଥିଲା ସେହିପରି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟ କହୁଅଛି, ସେଥି ସକାଶୁ ତୁମେ ମୋତେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବ, ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୋ ବିଷୟରେ କହି ମୋତେ ଏହି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। କାରଣ ଏବ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ନିତାନ୍ତ ଚୋରି କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ମୋତେ ଏହି କାରାକୂପରେ ବନ୍ଦୀ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କହୁଅଛନ୍ତି କି ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରି ନାହିଁ, କିଛି ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହି କାରାଗାରରେ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏହି ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଆଣିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ମିଶ୍ରୀୟ ଦେଶରେ ଆସି ସେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଅଛନ୍ତି ପତିପଙ୍କ ଘରରେ, ସେହି ସମୟରେ ପତିପଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯେ କି ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସେଇ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଦୋଷକୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଉପରେ କି ମୋଡ଼ି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋସେଫ ଏଠାରେ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଏବଂ ସୁପକାରକ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଏତେବେଳେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏବଂ ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିବ କି ମୋତେ ସେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଏବ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ନିତାନ୍ତ ଚୋରି କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିନି, ତଥାପି ସେମାନେ ମୋତେ ଏହି କାରାକୂପରେ ବନ୍ଦୀ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକକୁ ଯୋସେଫ ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥକୁ କହିଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯାହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ହେବ, ସେ କ'ଣ ବନ୍ଦୀଗୃହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଇଁ ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ କ'ଣ କହିବେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद दूची प्रभु, तुम्हारी दया तुम्हारी करुणा महान अटे प्रभु। तुम्हें संभाली रखी अच्छे प्रभु जोसेफ जीवन जिते बेले पिता छोट छोट समस्या देखा जाऊँगी पिता, तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह करुअछ और समस्त जो विपदरू पिता तुम्हें ताकू उद्धार करुअछ। पवित्र परमेश्वर पिता मनीष एपरी अटू प्रभु, आम टिकी जिते कष्ट आसे समस्या आसे दुख आसे जंत्रणा आसे प्रभु, आम हताश निराश होबार लोक अटू प्रभु, कि तुम्हें महान अट प्रभु। सब बेले आम समस्त को तुम्हें संभाली रखी अच्छ प्रभु, आम दुखरे कष्ट सब बेले तुम्हें आम सहवर्ती हो पिता। धन्यवाद देउछि पिता। पवित्र परमेश्वर पिता, तुम्हें आज से जोसेफ को स्वप्नर अर्थ प्रकाश करने अनुग्रह देछ प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, आम भाई भाई मैंने जो वाक्य को शुणुंट दयाकर अनुग्रह कर प्रभु। हे पारे मान जीवन में बेसी समस्या बेसी दुख कष्ट जंत्रणा, किंतु से समस्त विषय तुम्हें बाहर करने समस्त रास्ता को तुम्हें फिटाई अच्छ प्रभु। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता। आम भाई भाई को आशीर्वाद कर, परिवार प्रत्येक सदस्य को तुम्हें संभाली रख प्रभु। रोग दुखरे पीड़ित थे प्रत्येक सदस्य को तुम्हें सुस्थता दियो, जो मान पाखे कौन से कार्य नहीं, जॉब नहीं पिता, चाकरी नहीं, प्रत्येक विषय को तुम्हें पूर्ण कर प्रभु। जीशु बापा, तुम्हें आमको प्रेम कल, आमको तुम्हें मनोनीत कर भाई भाई को तुम्हें दया कर राजा, और तुम्हें पिता परमेश्वर अब्राहम को परी, इसहाक को परी, पुणी
जोसेफଙ୍କ परि पिता परमेश्वर तुम समस्त को पिता आग को कढ़े नहीं पिता परमेश्वर समस्त को तुम्हें पिता परमेश्वर यूज करने चाहो धन्यवाद दूसरी आम भाई भौणी मान तुम हस्तर दूसरी प्रत्येक दिन तुम जीवंत वाक्य को शुणा पारे साहाय्य कर दया कर हृदय मन को एपरी बनाओ जहाद्वारा प्रत्येक दिन से वाक्य को शुणी ग्रहण करने को पारे प्रभु तुम्हें स्वर्गराजर अधिकारी कर धन्यवाद प्रत्येक गौरव तुमको दे यीशु नाम मांगुअछि आमीन प्रेज द लॉर्ड थैंक यू।